Okay, game 1 of Division 3. Team Bulho Talamban versus Team Bairan of Naga. Women's 4x4 volleyball dayon. Service Ruby. Jiki, may pabuto, answered by Ruby. Jiki again, on the attack, answered by Janice. Para sukarap na. Goodbye Philippines. I will go to Karkar. Goodbye Philippines. Malamban, Talamban, Naga. Service Ruby, 1-0 na. Mga kabirds, lah. Ruby na kabunal mga kabirds. Ay, Alam para giroplano na sud pa. Uy, nasang Janice. Ay, 2-0 na, 2-0. Again, in aging series. Ay gay kay ni aging series nakasakay Diyos Janice ni para naging series Janice lah Ruby again buha pa bunalan nila dalawa banat yun ay Kathleen sound pa Jiki ala Jiki na naman sukol mo dara Kani happy. Buhay pa tayo ka ha? pati buhay Score, bilang score! 3-0 na, 3-0 in favor of Bulho Talamban. 3-0, kini para 4 na sa atong game 1. Side. Inside, 4-0 na, 4-0. O shout out sa atong mga sponsor ng atong bakbakan din sa Ugoy Bito, Minglanilla, Cebu. Lah, Jiki, Netbag. Di madawat sa Asia. Di madawat sa Asia yun. Ang atong bakbakan din gisponsoran ha ning musunod. Lah, side out. Atong mga sponsor mao ni gipanguluhan sa atong pinalanggang mayor Rajib Inad. Attorney Rajib Inad mao na ato ang atong pinanggang mayor diri sa Mingla. O Vice Mayor Lani Pinya. Labi na yun sa iyang asawa sa Lislin Abilia Inad. Si Konsihal Lislin Abilia Inad. Number 1 councilor diri sa lungsod. Municipality of Minglanilla. Okay, Konsihal Lislin Abilia Mani. 6-0 in favor of Team Bulho. Shout out ni Bus Pablo TV. Layo pa kayo na, labi ng inyo ha. Shout out sa ni Bus Eugene Barwell. O shout out sa ni Bus Undok. Shout out Tatay Conrado Aliga. Lah, Joycil, papa. Ilaw Tanil Miyagi, di madaw at sahensya. Shout out ni Bablo Vlog TV. Shout out Pablo Vlog. Nah, buha pa. Ba! Ayay, may upload. Why, black cartage ang bala. Ha? Shout out sa ni Bus Victor Labrador. Diya sa atong kiliran dire. Joycil, kuha. Lah, badit. Answer by Chiki. Badit agin. Lah, kini. Unya na lang. Ha? Lagi. Lah, Aileen. Ila. Good item delivered by Ila. Good item. Nice play. Kay dili man piki. Coming from Ila. O Bulho Talamban. Shout out to Pablo Vlog TV. Lagi asa ring. Service Ila. Buha pa Kathleen. Isa lagi. Joycel to the rescue. Wala, nagkaputukan na. Isa ni score lagi. Tama na. Layo. Ipaan na guna niya do. Boss, score boss. Ato 8-0. 8-0. Lah, Joycel. Ila, firing. Gimbal si Kathleen. Ulo, pretensis ka to. Kasanya 0. Okay na. Kira? Service Ila.
9-0. Ay, Bali. buslot ang Nigo. Ni Kathleen. Buslot ang ayagan. Gis. Ayaga sa Kupras. G0. Last 2. Kini para 11. Hala kaniya. Susan Rusis Amalia Puentes. Oh, ni kanta si Diana Roses. Wa makasinabot ang insik Wa hapon. makasinabot ang insik kuno kang hapon. Sus, unsa naman eh? Kini para daog na. Ayo sa. Pokot ang maral. Wa na. Side out. Bola sa Timbayran. Score tabi. Kumbati. Atin. Servisyo. Sikat. O shout out ni Pitik Partner yan sa Aurora. Sambuanga ha. Uno na. Ono. Aman. 11. Ulo pa na eh. Tumoy. Ay na boss. Servisyo. Ay, sab naglibog ng Tara. lagir. Tara, Juisil. Nasot Sapog man. Pablo Vlog TV. Bola sa Team Bulho. For the win. Para daog na. Servisyo pa din. GK firing. Ansel Bayla. Inside. Minaog na sa game 1 ang Team Bulho Talamban. Coming up next, game 2 mga kabols.